माने अवस्था हामिया abono toye tine chuno greater tipalene demand bai chini tiprasa no chu yo amahi samutamo nimsinyo kichu MLA minister abono support khiya tini chuno alada khiye chuno divided and rule system abo policy bai chuno through the political right thing tini chuno thongte ota kuro chini edisi tini Tripura motha moha ke government chalao chini Tripura rajyo 13 jana MLA bose first time যখন Tripura motha ni 13 jana MLA বিধান সভা ওহা রাজ্য সরকার নি খাব দম কে ক্রিয়াতা করো আব ক্রিমনি কারণ তাও Tripura সারো যত থাহাং থানাই बावनी जे ग्रेटर टिप्रालन डिमांड खेमा फुलफिल उंगनाय Tripura एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल अब फुलफिल उंगनाय आबोनो वाइसु सावये जरा रूलिंग गवर्नमेंट तोंनेराव चिनि Tripura डिवाइडेड एंड रोल सिस्टम ताव इम्प्लीमेंट खेतो ता करो चुम चिनि नावनाय तिनियो चुम बांग मा काहिनी खरा सालनै सालथाम सिगाङो Chini je assembly ni msiyo Bruba riang dofaroni Boroni basa alada sikriti nangnai Last 25 bochora Na riang ni minister kroi Na riang ni MP kroi Na riang ni MLA kroi Hima 25 bochora kuno MLA kuno MP kuno minister abdi ke demand kheya mami ke apu opposition party ni जे चिनी Tripura MLA राव आसो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन खेमया मनी कारण बरो क्रिया तिनियो चिनी ऑपोजिशन लीडर बन क्रिमनी कारण तिनी चुनो आस्ते के चोंगबाई चोंगनो आलादा के फेलरिते तिनी चिनी शांतिर बाजानी MLA आता प्रमोद रियांग नि काउनो तो ये जे रियांग लैंग्वेज चोंगफो Tripura राज्य चालो नहीं है जो डिमांड खेमो obviously no डिमांड खेमायो अब संविधान नि राइट अब कॉन्स्टिट्यूशनल नि राइट जान जानी भाषा जान जानी सोसाइटी नो बुस कांगो तो सामानी डिमांड ले खेमायो अब ने कोनो चोनो न माना पर खेया खेदी ऐसे MLA हिसाबे वो किंतु पा कौन पॉलिटिकल तो इन्हें हांके चिनी दो फावा हम यांग नहीं आबरक मा कौसा Tripura मोथाले काउब्रुनो दिमानो सापुट किया Tripura मोथा उत्तो Tripura फाइगा थो Tripura मोथा MLA साउथ Tripura में फाइगा थो अब दिखें में सेंटिमेंट अब दिखें में वार्ड बाय तीन जरा वो चोंग हांके ताकुरो चिनी बुस्कांग नि हिन पांडा चाया नहीं ताकुरो खेदे नो डिमांड आरपो जिनो वाइसो ये खेदे तावा चिनी ग्रेटर Tripuraland नि माय हांके नो प्रमोद रियांग पो थांगनाय नो शुक्ला चोरम पो थांगनाय आबुदिमा जागावो से तिनी चोंगबाई चोंगना फेलेरे अनमा खियो ताकुरो आवना जोतो खनाया तोनेरना काबो ताउनी जोरावो एटलीस्ट चोंग थांहा के तोरमानी जोरा तिनियो चोंग स्कांग फुओ काउ बरक डिमांड खे फुओ चिनी रियांग नि लीडर लाइक गौरी शंकर रियांग द्राव कुमार रियांग बांग फसे काउ ब्रो डिमांड खियो कुमानी कारण चिनी स्टेज काउ ब्रो डिमांड खेये काउ ब्रो लैंग्वेज ना माखे नहीं है इनके तिनियो जोदी ग्रेटर Tripuraland माय हांके चिनी देवबर माता खुरफो रियांग काउने बया दाबी खेनाय चिनी ग्रेटर Tripuraland माय हांके जमते ता खुरफो रियांग ना सपोर्ट खेनाय हिंबा तो वो सांग बाई सांग करे चोंग माया ता खुरफ नो रियांग नि डिमांड ता खिदी हिमिया खेदी हिंबा चिनी माय थाई ता वो सांफा वो सोये तोंगो जो तो थांहा किए चिनी ग्रेटर Tripuraland नस काम फुल पिल खेगा ना ता खुरफ चिनी ग्रेटर Tripuraland माय हांके नो चाकमानी फमाई नाय रियांग फमाई नाय देबनमा फमाई नाय मल सम्पन्न माई नाय नेनी सोसाइटी नि डिमांड नों खेदी ममे के आबो जागावो
চিনি সম্বুলা চাকমা সাহেব বম্বক সাফিয়া চাকমা 13 কাউন্সিল লাগবে আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে তবে গ্রেটার ত্রিপুরাকে পাইতে হবে চিনি চং সাইমানো অব চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি सबसे पार्टी कोतर हा ত্রিপুরা था ना बीजेपी चिनी ना चुंग चैलेंज खेमयो सीपीएन ना कांग्रेस चुंग चैलेंज खेमयो ताव चिनी जे सेंस ताव जे चिनी सेंटिमेंट चिनी जे सेकंड जनरेशन बा पना सामो ताव जे ত্রিপুরা था आव ত্রিপুরা था न क्रिएट ताव बीजेपी रो चाल खियो जे बराव नोना टीटी सिरी नाय नोना चाकमा 13 काउंसिल नाय ए रियांग बासा लेलो हिसा नाय रियांग बासा लेलो साथियो आं त्रेबिसी कौकलो सयार फोन तौसिसा चिनी प्रमोद साहेब जे काउब्रुनी तो ये डिमांड खेमो अनेक प्रचार वहाँ सारा ত্রিপুরা ने चिनी रियांग राव आं फो रियांग दफान न बिलोंग खियो बट आं रियांग हिंफनो रियांग न सपोर्ट खियो तबे जेटा भूल आपनो भूल माहियो बुक तुई जागबो इलिगेशन तो चिनी ऑपोजिशन लीडर सर ऑनरेबल सर अनिमेश देव वर्मा आता प्रमोद रियांग जखन असेंबलियो साहा चिनी ऑपोजिशन लीडर तो आपने कोनो माना खिया जदि सिने माइ थाई तो माइ थो गवर्नमेंट नो से रिक्वेस्ट कियो जे बनो नाये काहमा के चिए रिनो थो चिनी ऑनरेबल सर तो आपनो कोनो माना खिया आपनो तो सिम सियो बीजेपी ने लीडर एमन रियुमार खेतों ত্রিপুরা मथारावले काउब्रुनो सपोर्ट किया नरो खाते खाथिया आमो ये चों ताकृदी क्या एग्जाम्पल सनाया जखन चिनी शुक्ला साहेब चिनी ऑनरेबल एमएलए सर रंजित देवबर्मा सावा नाई तो आपने আমরা তো 14 বছর পার্টি করেছে আপনি 2 বছর 14 বছর আপনি তো বন্ধ হয়ে যাবে গা হিসাও বিনি বাংলা বাংক না তোতা আপনি তো 2 বছর পার্টি করছে আমার মতন 14 বছর করলে আপনি তো সারেন্ডার দিয়া যাবে গা হিসাও শুক্লা সাহেব অনারেবল মিনিস্টার সাহেব নংলে ও টাউন বেরাইছে রাজনীতি খায়ো 14 বছর চিনি স্যার রঞ্জিত देव वर्मा तिनी बोलंगो चायावी 14 बছর सिलाई तो ये गुरे जाक ती प्रासानी बागोई नौ हाई फेन ने तलावत तंगोई तिनी दीमान खाइमनिया तिनी नौ हाई कामी थांगोई रां खांगोई बाफानी कौक सावई तांगोई वाई सकेबो ती प्रास्टेट लाना हिसाबो वाई सकेबो ग्रेटर टिपलन डिमांड वाई सकेबो कांग्रेस नो सपोर्ट खाई तिनी बीजेपी नि दालाल खाई नो तिनी मिनिस्टर माइमा बाई बाई के नेबंग नो बाई के चिनी ऑनरेबल रंजित सर नहाया सापी माई निनी क्वालिटी एंड ऑनरेबल सर चिनी बाई क्वालिटी अनेक डिफरेंट तो आमागम बिसी कॉक सा नंगया हां आमागम ते बिसी कॉक सा नंगया तिनियो चों वन सगा नानाय काइसा कॉक तुंगो चों वाक दे पालो नगो वाक पाला खनाबले वाक पालते अब वाक ने पोयोस 3 বছর काई थांखा बुझिखा ओ वाक 3 বছর का खाई खाना बुसा कतरन थांखा आइसी इनके बनो चारिते गुंडक पाई चारिते नक फंगनेबो रां पैसा करिखा एक दिन अंके अब वाक वानसुक खाफु ओ दुनियावा राजा हिंजाक माले आंनो राजा आं खाना वानसुक फाबो वाक कारण वो तांगना नांग्या पाइना नांग्या रांग नांग्या किसा बुसाक लो रे हिंखे न माइसे कतरन चारि जागो जखन बनो सातंग खाजागै तंग अब सातंग फुरुबो बसाओ किसा हि पंखना साखलाव तिलां जागो हाया दे आवने बागै मालाबो वानसुक पो आवनो राजा आं खाना हावो नि कि जखन 3 বছর कावी थांखा अब वाक ने बयस नक फांगने रां पुचा कुरिखा रां नांगोय तंखा सालसा तब वाक न मा फालसिनाय इनके जखन अब वाक फालना फरो व्यापारी रो फाइकाता
Apro ke malam mokol ke ke hai ke nai tungpu. Age to onok pang simi sana mai cari bla. Tine poro ni korok tang pai kasa. Inge apro inge na awak na palja kata. Wak palja kangke wak na ta palja kata makhane ba buthar na tan ki bisna bena. Inge jokhon bona asukti kurmo na be der ke bokho tok jakha. Apro ke tamong khasa hinsai phu. Te phongsa roja pur kangka hanga abo wak. Apro sebo wak wan sok na rongo. Ang 3 botchor mong sak khaya we je chamani. Abo kipil na bagoy ain ta rang puisa koroi. An bagoy na ain bahai na tan phanja khana hi wan sok pa abo wak. Buchi kha ek dina BJP ni MLA minister raw mala hai buchi nai. Asu kau sawai no ani kok ono pairika. Ti pramatha long late, bubagra long late, ti prasa long late. Hambai. Belai ke hambai sini boram genang sar Horendra riang no belai ke nang mani kok sai khana rekha bini pai thak ne je kothoma sai khana mani abo belai ke nang kha belai ke no khana thokha tabuk joraya phanai jeng kok khana mani dukha tabuk kisar rechap mong khana laino sini bukhuk sorgosri debormano tabuk rechap mong tang sar rechap khana nam bage o jorana ya farjako sekang puila no bobagra no khulumung ya phare joto okra chakra rong no khulumung ya phare je phai manjak phainai dofani maya ganang je sengkra grok joto no nang khulumung ya pharo ang tamo sajaknai kok thaise mania joto no gurum kuthum hage kha ba sajak no khe balai no kha tong thok mani asa kha tong thogo kha phelsa khamui se ma thangrau ani khugo kok thai korei norgum sanani ang recap mungbai norok nani bekhani kok noya farnai o jarawa norok jotini logi ang nayo haino hai okra chakra no khulum pire Jora tong ko babu than bang sake than sake tong len tong khe jo to no baksha tamo ana
Joralaya tabuko yapi baksha keshedi lai thang gayo mukti shokore takabi Joralaya tabuko Shalshanai na mochungbo nogla do phani mukha chiri kho gai ka baibo ke bokhna gla khora je tumabe Atla jawai komor thang baina Joralaya kho tabuko yapi baksha keshedi lai thang gayo mukti shokore takabi Joralaya kho tabuko yapi baksha keshedi lai thang gayo mukti shokore takabi Belai-belai hamba joto no, hai joto okra cakra no, khulumunya hamba. Belaino hambai sini bukuk sorgo srino bini khorang ketei bai sinor sap khanareman bagai aw kubino joralaya ku sing jora tong sini jora no nargai mania gangkai sini bagai o jora kemai thanai haisi abon baino singno recabungni bisingtei singno joto no sini khawo singno muitu klangi thanga sini bukuk sorgo srini bagai tai waisa pal ki japa koroni phali hambai Tabuk Ojarawo, Human Rights and Constitutional Rights of the Process Denied for Decades. O topic nati kok sana bagai dang shawo kobogo. Chini Dholai District ni President Boramgunang Rotis Tripurano. Sing joto no sini pal baksa ka sini sa Rotis Tripurani bai bahino bin bai pal ki japa khorob lai nai তিনি 2 বছর পরে টিপ্রামথানি প্লেনারি সেশননি তিনি সেকেন্ড সেশন পইলানো চিনি যথনি খাসুকসা টিপ্রাসানি খাসুকসা চিনি বেলেবেল বোয়াগ্রা বনাং খুলমুয়া ফর মঞ্চও আচুকথাই আচুকজাক টিপ্রাসা মুক্তিনি বাগৈ জাতি অঙ্গই বসজাক চিনি বরম গানাং প্রেসিডেন্ট বি কে রাংখলনি নেতৃত্বে চিনি সভাপতি মণ্ডলী অনারেবল opposition leader of opposition Sir Animesh Debbarma এবং বিনি লগে MLA song honorable MLA song
TTADCनि চেয়ারম্যান CM বরম গানাং CM তাই MDC সং EM সং যতন হামবাই জানাগো তাইবা হামবাই জানাগো রেসপেক্টেড ডেলিগেটস যারা তিনি ফাইমানজাক ফাইনাই বথনো আনি শারীরিক বেশি ব্যথাইয়া আবনবাই আং চিকনতে বারাটাকে কয়েকটা কক সানাই আনো যে ট্রফি সাজাকমানি আবো অঙ্কা হিউম্যান রাইটস তাই যিনি কনস্টিটিউশন যে রাইট দুই অবতে কক সানানি বাগৈ মানব জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীনি বুকে চিনি যে জাতি তিপ্রাসা জাতি ৫,৫০০ বছর এই তিপ্রাসানি বিনি যে ডাইনেস্টি তঙ্গু জাপাননি পরবর্তীকে চিনি ত্রিপুরা তাবকবো মকল মুক্তি কাবৈ তঙ্গু চিনি বড়রক তাবক তুইনি ওজাং পার চিনি হাগ করিখা বরক বাংলানি খাগড়াছড়ি পানছড়ি রাঙ্গামাতিনি অর্ধেক অংশ সিলেট ডিস্ট্রিক্টনি কিছু অংশ দিয়ে তাকবো চিনি বড়রক তঙ্গু বরক খাইগো চিনি রাজা মহারাজন খুলুমো বরক মোতাই হাই পুজিও বরক এককালে ত্রিপুরা রাজ্য তংমানি বরক তাবক চিনি গোসাল থাঙ্কা जोंबाय কাগৈ মা থাঙ্কা বরক কাজে চিনি যে সমাজ চিনি জাতি তিনি এই অবস্থানের মূল কারণ তাম্বা মানব জাতি মানবাধিকার লঙ্ঘিত অংখা আবনে বাগে নিজ নিয়ে অধিকার শিক্ষা সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অধিকার সমস্ত অধিকার চিনি ইয়াগনি কামাই থাঙ্কা আবনে বাগে তিনি চবা চিনি যে সাংবিধানিক অধিকার দিয়ে তিনি চবা এবং আন্দোলন जों मा খাইলি চবা এবং আন্দোলন খাইনান থানদানি गोबां मानसिनि बरक यागो कमाई थांका जों जथनो तासिं साका चिनि गौरी शंकर रियां चिनि ताको गकरा बो काहाम काइनो आरो ब्रिफ खाइ साइ थांका जों सियो সারা ভারতবর্ষ যদি নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে মহামিলনের ভারতবর্ষ যদি হয়ে থাকে তাহলে আনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপ্রাসন বাড়গই কোনো দিন সংহতি অংমাইয়া যে সংহতিনি কক সুজাক তঙ্গ নিশ্চয় আনি ত্রিপুরা রাজ্য চিকন ত্রিপুরা রাজ্য কোনো আনি ত্রিপ্রাসানি কক মা তঙ্গ যে খাতে চিনি বরক রংনি কক তঙ্গ রাজা মহারাজা আরো চিনি ইতিহাস পূর্বপুরুষনি লাইবমা চিনি তঙ্গ কাজে তাকু বুকুক সং এই যে মানব অধিকার লঙ্ঘন নংমানি পরে সাংবিধানিক অধিকার চিনি খর্ব অংখা অধিকার করিখা जों যতন সিওয়াবো 1984 সন যখন ত্রিপুরা 6 শিডিউল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চালং পুও নিপেন চক্রবর্তী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কক থাইসা সামানি তঙ্গ আরো আমরা বাঙালি যখন জোরদার আন্দোলন খাই যখন সংখ্যা এডিসিকে ওই গোমতী নদীর জলে বাসিয়ে দিতে হবে এই এডিসি আমরা গঠন হতে দেব না যখন সাপুরতাম সাবা নিপেন চক্রবর্তী আলমিরাটা ওদেরকে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু চাবিটা আমার হাতে রেখে দিয়েছি তিনি জরাগছেন তিনি আবার তো বুঝিখা এডিসির মাত্র 2% বাজেটে মাত্র 2% অধিকার চিনি এডিসি আলমারি বনি চিনি ইয়াফারি রেখা চাবি খে বনি ইয়াগো তংখাতাবুক অর্থনৈতিক যে বান্দার অর্থনৈতিক যে ক্ষমতা যত বনি ইয়াগো তংখা চিনি ইয়াগো তাবুক করি এই যে নিপেন চক্রবর্তী নি সুদিক বুঝি সামানি কক তাবক হারে হারে চিংতের মানি তংখা আবনি বাগৈ জেলা পরিষদ কাশনি বাগৈ যেভাবে চক্রান্ত খাইজাখা চিনি ত্রিপ্রাসারণ ধ্বংস খাইনানি যেভাবে চেষ্টা চালক জাখা আব্রু আবু সাজাকা দাঙ্গানো উস্কে রিনানি বাগৈ নিপেন চক্রবর্তী একটা উক্তি খাইমানি তঙ্গ আমি যদি উপজাতি হতাম তাহলে আমিও উগ্রপন্থী হতাম আইকে মন্তব্য খাইয়েই তাবুক এককালে চিনি ত্রিপ্রাসা বলতেই উগ্রপন্থী হিসেবে পরিচিত অংখা गोबां मानसि राय थै थाङा गोबां कृषक श्रमिक जुमिया कृषक चिनि थैका फेक एनकाउंटार हकु तुइसा आनि हकु तुइसा खरकसा 5 সন্তানের জনক বুফা বুথার জাখা
पुलिसनि गुलिबाय बुथार जाखा आबथाय गोबांमा सदर एलाकायाव गोबांमा बुथार जाखा अमथाय गोबांमा त्रिपुरा रायजो बुथार जाखा ह्यूमेन भाइलेंस जङै थांखा मानव अधिकार करिखा चिनी बरकनो सै मोसो खाइके कय बुथार जाखा চিনি পরিচয় একমাত্র তিপ্রাসা উগ্রপন্থীর দল এরা উগ্রপন্থীর দল পাহাড় থেকে ছুটে এসেছে ত্রিপুরা আগরতলায় जों আগরতলা ফাইমালিয়া আগরতলা কাইমালিয়া जों আবতি পরিস্থিতি চিনি বিস্কং ফাইছু পাইকা মকল মুক্তি কালাইয়া আন্দোলন জবা খাইমানি 1984 সাল 84 সাল জুন জুলাই মাসে মুসক ওয়াক বুজাকতে খাই বুজাখা 14 দিন পুলিশ রিমাইন্ডে তনজাখা একমাত্র জাতিনা হামজাকমানি বাগै দফানি চবানি আন্দোলন টিএসএফ नि आंदोलन টিউজেস नि आंदोलन कारा खाइनानि बागै आफोर जों हायके कष्ट माखायका आबथाय गोबां मान नेता लिडार्स रक जों जेल खाना हयते आरम्भ खायै कत जागा माथांका श्रद्धेय चिनी हरिनाथ देबबर्मा ता बासिनी द्वारा सरल पद जमातिया 1980 साल जुনের दांगा अंखांके बरक शिलंग थांखा शिलंनि किफिलै किनाचरन रियां समजाय ग्रखानो শেষ পর্যন্ত বড়নে সেফ গার্ড নান থাকতেন কতবার পুলিশ থেকে নির্যাতিত অঙ্কা সিআরপি বিএসএফ থেকে আয়েপন আনি জাতিনি মোথাংনি বাগৈ স্রাই স্রাইকাই বুখা সারাইকা 1984 সাল 23 তারিখ আগস্ট যখন ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক ডি ত্রিপুরা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন খাই যখন বিল পাস কঙ্কা আবকে বুখা সারাই সারাই অঙ্কা এতদিন দুঃখ কষ্ট পরিশ্রম খাইমানি ফাইকা তাবুক अब सागनी कक मा सामानी कक से आमताय गोबांमा जखन चबा आंदोलन ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड मानानि बागै जों तीन चबा खाइनाय ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड जखन मानखाय गाय समस्त दुख कष्ट যন্ত্রণা যত जों पगै थानाय आबनि बागै ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड चिनि नांगौ आबनो सबसे मूल चिनि बिथि जों नंखाब्लाबो आंदोलने विभिन्न साइड विभिन्न दिग जे नंखा সিএবি আন্দোলন খাইলেখা 2017 সাল 8 তারিখ ফেব্রুয়ারি প্রাক্তন সিএম বুধু কুমার দেববর্মা বো সাক্ষী দङ যেভাবে মুসুক বুজকতে বুজাক লেখা जों মনুগো তাবু বিসমা লরে রেমালিয়া গদনাহাই খাইমালিয়া আইকে বুজাখা তামুনি বাগৈ সিএবি नो प्रटेक्ट जों माखायनाय সিএবি आंदोलन जों काराक प्रटेक्ट खाइनेन बाय चबा मा खाइलेनाय परवर्ती बुबागारानि नेतृत्वे जखन ह्यूमेन भाइलेंस संख्या त्रिपुरा रायजो बिनि अधिकार करिखा त्रिपुरासानि आपने बुबागारा फाइका पयला जाति उलो पार्टी आबनो स्लोगान आबनो ह्यूमेन भाइलेंस संमानि प्रतिरोध खाइनानि बागै जे स्लोगान तिसाखा अबंखा पयला जाति उलो पार्टी जों थांनानि नांनाय त्रिपुरासा थांनानि नांनाय ए खुमुलुं कल्याणपुर অম্পিনগর অমরপুর হকু তুইসা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বরগনি জনসমুদ্র তামো বুবাগারা চিনি বুবাগারানো जों লগে মারনায় বুবাগারানো जों ফিয়কনায় সেরাইপু একটা শ্লোক পরিমাণ দङ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতহি পরম তপ পিতরি পিত্রামপন্নে সর্বদেবন্তা প্রিয়তে বোফা যদি সন্তুষ্ট অংখাই দে স্বর্গনি দেবতাবো সন্তুষ্ট অঙ্গ ताबुक त्रिपुरासा जत थानचाङै बुबागारानो जों सन्तुष्ट माखायनाय बुबागारानो खुलुमनाय बुबागारा आगे बारो हम तुम्हारा साथे जों बिनि लगे दंनाय त्रिपुरासा थानचाङै जों मा फुनुनाय तबे तिनि ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड फाइनाय ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड फाइनानि इंकाय थुइ मारनाय ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड फाइनानि इंकाय चबानो कराखै जों मातलांनाय आबनो चिनी ह्यूमेन राइट्स भाइलेंस नंमानि आबनो जों प्रतिबाद दंनाय चिनी जे सांबिधानिक अधिकार मानजानाय जे क्षमता आबनो चिनी शक्तिकारी जों आफोर जों थिगंनाय आबनि बागै फाइदि ताखो बुकसुक सं इ प्लेनारि सेशन থেকে जों যতনো कराकङै बुसालायना পাহাড়ে গন্দরে গ্রামে গঞ্জে যেখানে সেখানে গ্রেটার त्रिपुराल्यान्ड जों जों ताइबो चबा चाङो बुसाङो रिखाय जों नखरलायनाय आं खुब प्राउड जों खुसियाव बुबागारानो हामबाय मा जानांगौ चिनी 48 करम सरानि एमएलए विधायक बिनि किसा कक सानानि मुसुगो बिनि बागै विधानसभा बसागै जखन एक जखन कक साका खूब
খুশি অঙ্কা আত্মসন্তুষ্ট কাহে একজন খরকসা একজন উপযুক্ত এমএলএ হিসেবে जों মানখা এমনভাবে একটা সবচেয়ে চিরাই বিশিংতি এমনভাবে নাইথক খাই বিনি যে গঠনমূলক আলোচনা বিধানসভাকে বুঝে না রাখা আবো খুব প্রশংসনীয় এবং ভবিষ্যতে তাইব কারাখাই কম সামাতং অংথুক এবং আবনো নাইও দফা জাতি আবনো নাইও বুবাগরা আবনো নাইও যে অমতাহে বড়ক লিডার্স অমতাহে বড়ক এমএলএ ঘরে কাছাতক যাহাতে আনি দফা প্রটেক্ট নাই আনি সভা যাহাতে করা কং নাই আবনি বাগে বুসকাং দিনো তাইব করাক চবা আন্দোলন जों যতন অংশদার অংদি হিনে যতন লুমই কবগই যতন যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়ে রাখিবে তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন শিখ সিদিল মানফুনবো जों অবন মাসালাই মানে তাবো গ্রেটার টিপারেলেন সাংবিধান সুইজাক দङो সাংবিধানের 2 এবং 3 দ্বারা সুইজাক দङो চিনি কোনো কিরি জানাই করে কোনো লাচি জানাই করে আমার অধিকার আমি চাই এতে আমি কাকে লজ্জা করব না কাকে আমি কিরিয়া जों কাইসানবো চিনি অধিকার মানানি বাগৈ গ্রেটার টিপারেলেন লাস্ট চিনি ফাইটনা গ্রেটার টিপারেলেন মানানি বাগৈ যতন থুপচা অংদি হিनै সাগৈ আনি চিকনতে ক কারণ মথাকা যতন খুলমকা গ্রেটার টিপারেল দাক্তি মানথক बोबागरा आयु लक्तो टिपरा मथा लंगले बेलायखे हामबाय चिने बरम गनां सार रतीश त्रिपुरानो बेलायखे नांकुक मानि कग्र सायखना रखा बिनि थांनाय साल रगो बचबा खायमानि कग्रकनो सायखना रमान बागै ताबुक आं अजरानो याफानाय चिनि बरम गनां धीरेन देबरमा बरम गनां एमडीसी सारनो बिनि कक साजांनाय टपिक निखा तिप्रा a platform for a common man or true nationalist बरमगनां सर धीरेन देबरमानो अजरानो याफारजागो Abani yagulo haini hai sini bisingo kongnarnai sini boromenang sar SK dalong nangja Japan tongdi nangni speech ni bagai ready hambai Poilano jotono khulumkha Tini chung Chini tipra haste genangui Chini tipra mothabai kobogjak Chini poila plenary chini session Tini ojagawo Chini buskango daisawa achukjak Chini khairokma genang chini maya genang chini bubagra bono ang ani ব্যক্তিগত নঙ্গই খোলমুং ইয়াফারজাও তাই চিনি ও জাগাও ফায়া মানজাখা চিনি বসকাঙ্গ আচুকজাক চিনি টিপ্রা মথানি অনারেবল প্রেসিডেন্ট স্যার বিজয় রাঙ্কল bono ba ani ব্যক্তিগত নঙ্গই ani খাপাংনি হামজাকমানি তাই খোলমুং ইয়াফারো তাই ফাই মানজাখা চিনি বসকাঙ্গ চিনি টিপ্রা মথানি Ungoi tabuk hasteni opposition leader of opposition sar Onimesh Debborma bonoba ani ব্যক্তিগত nungoi ani khapangni hamjak mani tai kholomung yaparo tai oro phai manjaka chini buskango chini TTA ADC ni honorable CM sir bonoba ani ব্যক্তিগত nungoi ani hamjak mani khapang yaparo jora kisani baga ang jotono যতনে বাগৈ সাওই মাংলাক চিনি দাই সাওয়া চুকজাক চিনি টিফ্রা হাস্তেনি যত এমএলএস অনারেবল ইএম এমডিসি অনারেবল এক্স ইএম এক্স সিএম যত ডিগনিট্রিস তংনাই বরকনা আনি খাপাংনি হামজাক মানি তাই খোলমুং ইয়াপারো তাই বসকাঙ্গো তিনি চিনি টিফ্রা হাস্তেনি টিফ্রা মথানি ngoi Poila je chini plenary session o session of hai manjak nai kubang ma haksal tai ganani ani mafa takuk bukuk joto ani saksalai siklarok nobo ani ব্যক্তিগত ningoi ani khapang ne hamjak ma yafaru tini ang norong ni biskango je ano topic rijak mani sanani bagai abona ang je mansak Barate krai sanai tamuni bago hinke sung phung ni simi
साउथ त्रिपुरा हाय लामा हाकसाल नर्थ डिस्ट्रिक्ट हाय लामा हाकसाल उनकुटी दलाई हाय लामा हाकसाले फायि तिनि सापुं ओ जागावो थानसानि बागै चबा खालायनानै हे नरक जरारि फायमानि बागै नरक बेलाय लेंग प्रोजेक्ट आंसिओ तिनि आनि जय टपिक या फारमानि मोंका चिनि त्रिपुरा मथा जे प्लेटफर्म चुनो कायसा थानसा खालायनानि बागै चिनि बागै मुभमेंट खालायनानि बागै चिनि भविष्यत न रक्षा खालायनानि बागै ओ दुपासाव चुं जतन थानसा उंनानि बागै जे प्लेटफर्म्स नाम माने चिनि त्रिपुरा मथा आबो ताम बागै स्नामजक चुं जतन साइमानो चिनि बुबाग्रा चिनि बागै कायसा एमन समयो चिनि बागै एमन दुर्गति समयो चिनि बागै चिनि दफानि बागै चिनि हदानि बागै चिनि जातिनि बागै चिनि भविष्यत न मोथांनानि चिनि भविष्यत न रक्षा खालायनानि हिनै चिनि त्रिपुरासानि बसकां कायसा कतरमा मसाल उङै बसा फाइका ताखुकताय बखुकसं तिनि चिनि भविष्यत न मोथांनानि बागै थानसानि खरां रिङै थानसा उंदि हिनै जत त्रिपुरा हास्ते गोनाङै चिनि ताखुक बखुक माफा संनो नग ब्रुम ब्रुम प्रत्येकटा बरगनो बिनि खरां कुतुइ बायरिङै तिनि थानसा स्नामनानि बागै ओ प्लेटफर्म त्रिपुरा मथा ताखुकताय बखुकसं सेई त्रिपुरा मथा प्लेटफर्म कुनु नेतानि बागैया कुनु एमएलए मन्त्रीनि बागैया कुनु एमडीसी ईएम सीएम उंनानि बागैया जों ओ प्लेटफर्म जों तामनि बागै मा फाय चिनि फाइमाने अबन उद्देश्य एवं अनेक बड़ वानसुगो এই যে त्रिपुरा मथानि এই যে प्लेटफर्म ও জায়গা শুধু কোনো একটা নেতানি বুসা কোনো একটা মিনিস্টারনি বুসা কোনো একটা রাজনৈতিক বিদ বরংনি বাগৈ ও প্ল্যাটফর্ম স্নামমানি হিনে অনেক বড় ওয়ানসুগো যিনি বুবাগ্রানি সেই প্ল্যাটফর্ম স্নামমানিব তিনি দেববর্মা রংনি বাগৈ কলয় রংনি বাগৈ জমাতিয়া রংনি বাগৈ হালাম রংনি বাগৈ অনেক বড় অনেক কমিউনিটি রক ওয়ানসুকনাই দङ মাসা মুসু চিনি সমাজो आं जतनि क्षेत्रे साया किन्तु ताहुकाय बुखुकसं आं नरं थानि तिनि मोसे ककसानानि मुजुङो चिनि बुबाग्रा चिनि बागै इति प्रमोथा प्लेटफर्म स्नाममानि केबनो दिनाय खलायै केबनो सुकुलुगै केबनो तिसानेनि बागै अ प्लेटफर्म स्नाममानिया तिनि जदि केबनो नेता स्नामनानि केबनो लिडार स्नामनानि केबनो मन्त्री स्नामनानि केबनो एमएलए स्नामनानि बागै हिनगाखाय आं तिनिहाय उनकुति बलंकुनानि चौगिया नुखुंनि बरक आनि बेकग्राउन्ड केबो नेता कतर करिबले नाहि नां रां गोनां बुसा आंहाय बरकनो तिनि चिनि बुबाग्रा दफानि बागै सामुं तांनानि हिनै हानि बागै चबा खालायनानि हिनै चिनि थिनांनो मोथांनानि फायदि दिरेन नं अ त्रिपुरा मथानि प्लेटफर्म फाइ बसाबै दफानि बागै सामुं खालायदि हिनै तो आनो तिनि अ जरारि गिला खामुं मनि बागै ताखुकताय बुखुकसं आं सानानि मुसुङो नरंग बसकाङो तिनि जों मवान सुकताय जों जे एमएलए एमडीसी ईएम भविष्यतबो जों मन्त्री मुख्यमन्त्री उंनाय चिनि त्रिपुरा मथानि बिसिंतै किन्तु जों जे नरक जनसाधारण आम जनतानि पाब्लिकनि जों नरकनि पियन से उंगो पियन जों मने खालाया त्रिपुरा मथानि एमडीसी ईएम एमएलए उंनाय रक जों नरकनो हुकुम रिनाय नरकनो परिचालना नरकनो अर्डार रिनाय हिनै चिनि सामुंनो जों सिवो जों उंखाबले पियन चिनि मान थाइनो सानै वालायै बुलायै नांखांकै थुइरुय फानो नरकनो जों तुबुइरि फाइनाय हिनै जों अबश्य चिनि दायित्व तिनि आं एमडीसी उंगै नरं बसकां कक सावो इ साधारण बयसो अब नरक जत्तो लुकुरकनि कलम तुइनि बथाय नरंनि परिश्रमनि फल अब आं साइजों आनि यासुकं साबाय बुत नावे आं एमडीसी उंगै फाया अब चिनि दायित्व किन्तु ताखुकताय बुखुकसं
তিনি অনেক কুবাংমা সোশ্যাল মিডিয়ানি যুগ ফেসবুক রোগো সাল থুকৈ সাল ব্রুম চিনি দফানি চিনি সাক চালাইসং কুবাংমা পোস্ট খেলাইও অনেক জায়গাও রিজাইন দিও রেজিগনেশন দিও আরে তামনি বাগৈ ননকি বুবাগ্রাকে কম হামজাগো হাই দিবা ননকি অতি প্রামথা প্ল্যাটফর্মনি কারিং রহ হাই দিবা আরে তাকো আংহাই যদি অযোগ্য বরংনে যদি বুবাগ্রা ই প্ল্যাটফর্ম তুই অসুতি সাই মানু হংকাই নুংহাই যোগ্যতা নুং নিজের যোগ্যতা ওয়ানসুকনা বুবাগ্রা নন তাইবো ডাবল কুচুগত লাঙই তরি মানে আপনি ওয়ানসুক তাই নিনি দায়িত্ব কলায়ু বেলাই খা খামো थाइजों कुबांमा साइथांगान सिगां थानाय बक्तारक चिनि ताखुक शुक्लाचरण नुवाटिया निजेनो प्राउड खाइसा वाइसा एसेम्बली सेसनो आं नाइतों हाइसो मोबाइल बाय हरे आगिता मुसा जदि टिप्रा लेन रियांगा चियार ला थिवाय फाइनाय सेई बरक तिनि एमएलए उंगै थांमानि यागुलो जों टिप्रा सरक दा शुक्ला आं निनि व्यक्तिगत आं नंबाय कोनो बिरोधिता करै तबे निनि कक सामान्य आं तिनि थाइसा थाइनो यासाकनानि मुसुं सामानसे दा शुक्ला जे दिन नों अतिफ्रा राज्यनि विधानसभा बसावै नों तिनि पासुङै एमएलए उंगो चुं अ दिन चुं प्राउड मने खलायो यस दा शुक्ला हाय बरक तिनि एमएलए उंखा विधानसभा टिप्रा मथा बाय बाक्सा चुं जत टिप्रा सा थानसाङै ओ एमएलए रक तिनि चिनि ग्रेटर टिप्रा लेनि बागै कक सानाय हिनै नन चुं वान सुकमानि किन्तु नों तिनि मन्त्रि मानै नों वाइसा चिनि अनारेबल चिनि एमएलए बरम गोनां आनि आंकेल रनजित ने कगनो नों ताम फिरक्का आपनारा तो शिशु बुझছেননি हिनैसाव বুঝছেননি হিনসাও आंबो खोनाका दा हरेन बिन बांला आंबो नायखायसे আমরা তো 14 বছর হইয়া গেছে বয়স হইয়া গেছে আপনারা তো 2 বছরের শিশু 2 বছর আবু হিনসাও হরে আবো খনানানি ও উম্মিত তার কই ও মৃত্যু দিন ননতি প্রসার বুদ্ধি দা শুক্ল সেই কখনা মানি পরে ননা আং তাই নিনি বুমুং সুদা খলা খুলিয়া হিनै সুমাই টাংখা হাইছে নন তিনিনি সিমি শুক্লাচরণ হিয়াওই চংতি প্রসারক ই টিপ্রানি টিপ্রা রাজ্যনি চিন্তি প্রসারক নিনি বুমুং কতাল খাই চংতিনা আছেরে নং দুখলাছে দুখলা নং দুখলাছে আসক্তি টিপ্রা সবাই বেমান খাই হাই দিবা এবং ও সিকাঙ্গর খুমুলঙ্গ ই জাগাও টিপ্রাসানি সমাজनि बागै खलायनाय सबका साथ सबका विकास खलायनाय हिने सानाय रक इलेक्शननि सिगां टीटीसी देताय तामो 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 रग्रिनाय रक अर फाइसाव जे बरक चिनि बागै मसा लुङै बसानाय चिनि बागै थुइ रिनानि गसिनाय चिनि बागै तिनि बिनि प्रपार्टी फालै दंनाय चिनि बागै चिन टिप्रासानि बागै तिनि बिनि खिनां बिनि भविष्यत जे বিসর্জন খাই তংলাই সেই মহারাজ ন অদিন অরফাই তামসা এই ভারতবর্ষেতে বত কক বরক মাইয়া এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো রাজা নাই উনাকে রাজা বলে সম্বোধন করবেন না আপনারা কর্তা সাহেব हम टिप्रा से आपको बहुत प्यार करता है कर्ता साहेब सुन लीजिए ये टिप्रा सा आपको ये आपको ये उम्मीद नहीं रखा है कि आप जैसा एक इंसान हम पर इतना दबाएगा बोतामुसा बुवाग्रा ताहिंदी अरे निनी हिम्मत दं खांगाकै लंग ट्राइबेली वो थाङै नर्थ डिस्ट्रिक्ट निनी कांचनपुर थाङै उनकोटी वो थाङै साउथ टिप्रा वो थाङै बुरुचुक काइसानो एकजन बुरुचुक काइसानो खाख्लाबो नं बामै मतम सुमै फुनुक दि
नंखाय कर्ता महाराजानो जे चिनी भविष्यत न रक्षा खालायनाय फायमाय बनो चुं महाराज सिमाके नुं साजागिया अरे निनी नुं जदि महाराज जदि ता हिदिं दि दं काकाय नुंखाय बो हाक बाय नुंखाय निजेना कर्ता मने खलायसा बबो हायनो मनि बागै बनो बां तिनी कायसा बुमुं फारका ताहुकताय बुखुक सं बनो चुं कर्ता हिन्या जे बरंनो जे जागानि जे पृथ्वीनि जे देशनि जे राजानि लुकुरक जानो राजा हिनो बसे राजा उंगो जदि चुं तिनी तिप्रासा मिलुवै बनो जदि चुं बिनि बेदखल खायगांगे ब तिनी कुनो दिन ब कर्ता उंगै मैया मनि बागै चुं साइमानो चुं बबाय व्यक्तिगत कुनो तिप्रासा बबाय विरोधी कुरि चुं যথেষ্ট इज्जत रिव बनो যথেষ্ট सम्मान रिव चुं बनो किन्तु ब हायके चुनो आगाद रिवै चिनी बुबाग्रानो चिनी मशालनो बाहायके आगाद रि माने अब बिराट दुख नांगो तिप्रासारो खायचे चुं साइमानो সেই যে কর্তা बताओ करताल या बताओ करताल से करताल कोई और बजाता है और एडीसी में आके वो बाजता है करताल से वो करताल अरे चीनी बुबाग्र दिल्ली वो जैसे निनी होम मिनिस्टर भाई माला ने थांगपुर को नुंहाय आरएसएस नि नेता उंगई थांगिया अरे चीनी बुबाग्र दिल्ली वो जैसे प्रधानमंत्री भाई माला ने थांगपुर को नुंहाय राजनैतिक नि नेता उंगई थांगिया चीनी बुबाग्र चीनी तिप्रासाने हामजाक मानी नो बखरोगो मटक थुबई निनी होम मिनिस्टर अमित शाह बाय तक करिबे कक्सौ कुबुइनो खाक्लाबो बिनि कुबुइनो बिनि सत्तनो बिनि साच्चाइनो खाक्लाबो फुइहाय बुलेट प्रूफ हाय थेपाबोय निनी होम मिनिस्टर बाय कक्सालायु नंहाय याक खुलुमो याक जुर खलायै आरएसएस नेता उंगई थांगिया नंजे सावबनो बुबाग्रा तानोक दि बहाय बरक जदि चिनी भविष्यत न मोथांगानि बागै बिनि साक बिनि लांमा पन्त रिनानि गसियो गागाय चुं बनो बुबाग्रा तामो चुं बनो भगवान हिन्नाय भगवान चुं बुबाग्रा न भगवान मानबा निनि तामसो खतिंकाबा जेलेस सुंगो जेलेस एवं लास्ट टाइम आं कोबां कक सालिया ताखुक सं बुखुक सं चुं खामा राखनाय चिनि थान धैर्य शक्ति मा तंनाय चुनो बुइ बिग्रा बुसा खांगार बुसा हिनाय बुइ चुनो केबो साक नांनाय कुरै नरक साइदेमान अद्द आनो देइलो हर व्हाट्सएप तै कल खाय किसा बरक तामनि बागै दिरेन नों तो ये मान लिया नीना योंगा एरिया कोतरमा कोई उनुकुते कोई दोलाई लॉन्ग सब डिविजन और देख कोई सुरमा कोई आम्बासा तो ये नों आरो तंगै ताम खायने निजेनि भविष्यत नब चिंता मा खायने ना आनो ज्ञान रिउ बुझि खेने इंगे नों ताबुक तामुनाय हिनसुंगा आं बनो दारा नों ताबुक तामुनाय अरे आचुके कक सालायनो फायदि इंगे फायदि नंबो दिनो फायनाय फायरा गया खाली व्हाट्सएप ते फोन खलायु अरे चुं मैच्योरिटी ट्रांगय थांनाय नंबो ये मुंनाय फायदि तामो हिनसुंगा बनो व्हाट्सएप से कॉल किया महाराज बार बार कॉल किया है मैंने पूछा इसको क्या मिलेगा आपका साथ जाके बोला है आपको अपना जिंदगी के लिए भी आपको सोचना है आपका फ्यूचर है आपका परिवार है तो क्या मिलेगा जिंदगी के लिए मैंने पूछा महाराज को बोला कि आपको ईएम बना दिएगा और कुछ पैसा दिएगा मैंने पूछा दादा आप तो पहला बीजेपी में था उसका बाद आप जब होंसो भैया के साथ सामुनु में आके बोला आज बीजेपी जूता मोजा से हम निकल के फौलाद बन के हम अभी तिप्रा मोथा में आया हूं लेकिन फिर से तुम बीजेपी में चला गया तुमको कितना मिला मैंने पूछा महाराज चुप
उस दिन से ना फोन ना कॉल। उसी दिन मैंने लिखा है आपका 3 करोड़ रुपया हमको नहीं चाहिए, हमको मेरा भविष्य चाहिए, तिप्रासा का भविष्य चाहिए। हम ये वादा किया है तिप्रासा से। ताई बारा कक सालिया मोना आनी लास्ट कोइमुं चीनी थाने मोहाय खले कुबांग मा चुनो सलिनानी बागै बान्दिनानी बागै उ बन कक सामानी जुदा आनो कक सामान जुदा बुबाग्रानो रिपुद रिमान जुदा खलाये चीनी थाने कुबांग मा बरक अमतै खलाये प्रलुबन तुबै फाइनाय लामा ता करदि ब्रादार शुक्ला फाइदे नंगबो तिनी चुंबाय बाक्सा थानसावो नोनी लक्ष्य किन्तु मिस उंखा नोनां तिनी साव निने फायुं हिसाबै निने आसुक तंगमानि चियार याथे कंसा कुबाय नुं साइदे मानाबो निने आसुक मानि चियार याथे कंसा कुबाय ताई कयेक दिन परे जदि नुं बुबाग्रान फाइ खुलुमिया हिंगाकाय निने अबगति तंगलाक आं नन तिनी यासि बलगे कक साइकेलागो ब्रादार शुक्ला चुं नोना हामजागो रेसपेक्ट रिबो नुमो खरकसा चिनी दफानी बागै सामुं खायनाय पहिला याप्रि सेंनाय खरकसा चुं बिश्वास फाइदि चुंबाय बाक्सा थानसावो चुनो अजागा अरय परे लांनाय बागै चुनो चेष्टा ताख्लायदि ताहुकताय बुखकसं आनि सिक्लाफान आनि वाइटिएफ आनि टीडब्ल्यूएफ आनि माफासं चुं अबनो चिनि सुमाय मा तंनाय एवं चुं मा तांनाय एवं मा खलायनाय चुं लाम करफानो जेसुक नबार कतर फाइ तंफानो चुं लाम करय यावै कलाई यावै कासले फानो चुं तैसा बाचवै चिनि बुवाग्रानि याप्रिनो चुं संलायै चिनि थिनांनो चुं मथाङै नारुकलायनो हिनै चुं आं जतन थानि कबं मुं याफरै अशोकनानि ककथायसा थानि सामानि मुथाका बुबाग्रा आयोग लक्थं तिप्रासा आयोग लक्थं हामबाय बेलायनो हामबाय सर निनि नांगुंमानि कक सुंनो कसारि कलांमानि बागै खाखायो किसा सेले जाबाय केना हायमा दंगो सेरे सेलेबा क्या सेरे सेलेबा क्या तिप्रा मोथा के बुबाग्रा के सेलेयाको पायाको तंखो ताइ किसा सिनि प्लेनारि सेशन अबन हनजागो सालायनानि सिरंलायनानि ताइ बुजालायनानि ताइ किसिसा इजनादो Now I would like to call upon on stage Sir S.K. Dalong to deliver his valuable speech on topic Resurrecting Thansa, the mantra for greater Tipra land. Tabu sini beskango fai kasanai sini Sir S.K. Dalong. Bin bai kisa pal ka ya bakar jatana. Thank you very much for giving me this opportunity. First of all, this is the first time that we are having the plenary session. খুবই আনন্দিত, and what was I expecting exactly we have heard and got so many points, important points. সর্বপ্রথমে আমাদের এই ফার্স্ট প্লেনারি সেশনের সম্মানিত সভাপতি এবং আমাদের অনারেবল বুবাগ্রা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং আমাদের এলওপি আমাদের বিধানসভার মেইন স্পিকার আমরা বলতে পারি ওনার এমএলএ কলিগসগণ এবং টিটিএডিসির আমাদের সিইএম সম্মানিত ব্যক্তি এবং ওনার কলিগস ইএম এবং এমডিসিগণ এবং এক্স মিনিস্টার এবং এক্স এমএলএ আর আগত স্টেট লেভেল ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ব্লক লেভেল গণ্যমান্য ব্যক্তি everybody I welcome and thanks to you all. আমি বেশি দীর্ঘায়িত করব না, I'll speak a very few regarding about resurrection of Thansa, and another one is the mantra of greater Tipra land.
এই মেইন দুইটা বিষয় বস্তু নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব, কারণ আমার পূর্ব বক্তারা যে আমাদের প্লেনারি সেশনের মধ্যে যেই জিনিসগুলি তুলে ধরছেন, এইটাই আমাদের কমন একটা প্ল্যাটফর্ম। সেখান থেকেই কিন্তু শুরু হবে আমাদের সেই আন্দোলন বা নতুন দিশা। পরিকল্পনা যতক্ষণ হবে না, পরিকল্পনা কখন হয়, সেই অ্যানালাইসিস, ডাটা কালেকশন, সমস্ত বিধানসভা থেকে আগত সবাইয়ের থেকে যেই রিপোর্টগুলি পেয়ে সেখান থেকে কম্পাইল করে আর আমাদের সেই দিশার দিকে, দর্শনের দিকে, আমাদের অবজেক্টিভের দিকে, সেই দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সেই অ্যাকশন প্ল্যানটা তৈরি হবে। সেটাই অবশ্যই আমাদের এক্সপেকটেশন হবে, আশা করি। এখন এই রিজারেকশন অফ থানসা, সেই একতা যে পুনর্বার একটা জন্ম নেওয়ার মতো আমরা বলতে পারি। অন্যান্য পার্টিতে আগত সম্মিলিত এখানে আমরা এসেছি একলগে, অনেকজন সিপিএম থেকে, অনেকজন কংগ্রেস থেকে, অন্যান্য আঞ্চলিক পার্টি থেকে, সেই সম্মিলিত নিয়ে একটি কমন প্ল্যাটফর্মে আমরা দাঁড়িয়েছি টু গো ফরওয়ার্ড টু ফাইট হুইচ ইজ আনজাস্টলি ডান টু আস, যেটি অন্যায়ভাবে আমাদের উপরে অত্যাচারিত, আমাদের অধিকারগুলি দেওয়া হয়নি। আমরা যে এই মাটির মালিক, সেই অধিকারটুকু আমরা হারিয়ে ফেলতেছি। সেই কারণে আমরা বলতেছি যে আমরা এখন নতুন জন্ম নেওয়ার মতোই নতুন দিশা পেয়েছি, সে মাননীয় আমাদের মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে। তাই আমরা বলবো যে সবাই আমরা বলি 70 বছর 72 বছর আমরা লড়াই করেছি, কিন্তু আজকে ইন প্র্যাকটিক্যাল আমরা যদি দেখি আমাদের কি পরিবর্তন হয়েছে, তুলনামূলক সবাই কিন্তু আমরা খুশি নই। যখন কেউ ভাষণ দেয় সমস্ত কিছু আমরা শুনতে অনেক আরাম, কিন্তু হাউ মাচ উই কিপ ইন মাইন্ড and we start doing in our own place, in our own constituency। আমি বলতে চাই সেটার জন্যই এখন এই থানসা নিয়ে তীব্রামথা যেই পার্টিতে আমরা আছি, সেটা কতটুকু আমরা গুরুত্ব দিতেছি, কতটুকু ইম্পর্টেন্ট দিতেছি, যারা উপস্থিত আছে এখানে অবশ্যই যদি আমরা মেসেজ না দিতে পারি, আদৌ যারা এখনো বুঝতে পারেনি অন্যান্য পার্টিতে আছে, যেমন আমি নিজেই প্রায় 4 বছর ঊর্ধ্বে আমি বিজেপিতে আছিলাম, মণ্ডলের মধ্যে আমি জনজাতির জেনারেল সেক্রেটারি আছিলাম, ডিস্ট্রিক্টে মাইনরিটির প্রেসিডেন্ট আছিলাম 6টা বিধানসভার। কিন্তু কেন সেই পদ ছেড়েছি? অনেক লোক এসেছিল এই তীব্রামথাতে সেই বিজেপি পার্টি থেকে, কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাইনি এই জায়গাতে। কেন? যখন আমরা বলি মুখে অনেক কিছু বলতে পারি, বাট আই থিঙ্ক উই আর নট ক্লিয়ার অফ। অনেক লোক আছে, আমাদের দর্শনটা কি, আমাদের অবজেক্টিভ কি, অনলি ফর আওয়ার ওন সাফিসিয়েন্ট, ফর আওয়ার ওন বেনিফিট। এই সমস্তগুলি যদি আমরা চিন্তা করি, তবে নিজের সমাজ, নিজের মাটি, নিজের জাতি, নিজের লোকদের জন্য কেউ কাজ করবে না। তাই আজকে যত গুরুত্বপূর্ণ এখানে মেসেজ আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে যে সেটা আমরা সবাই নিয়ে যার যার এলাকাতে পৌঁছে দেওয়া, এবং এখন থেকেই সেই মনোভাব মনোভঙ্গি নিয়ে আমরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেটাই হচ্ছে আজকের ইম্পর্টেন্টটা। আমি সিলেক্টেড হইলাম, ওইখান থেকে আসলাম এইখানে, কিন্তু আমি কি নিয়ে যাবো সেটাই আমি মনে করি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট দ্য মেসেজ আই হ্যাভ রিসিভ ফ্রম হিয়ার, দেন আই হ্যাভ টু গিভ টু দ্য পিপল। ইট শুড নট রিমেইন ইন ইয়োর সেলফ,
It has to spread out. We have to make them understand the people. That is the main objective of having so much expenditure, so much difficulties. Still then the party, the leaders, and especially our Honorable Maharaja Pradyut Kishore Debormon, he organized and he arranged it, this plenary session. এইটাই আমি বলতে চাই যে অনেক সময় মানুষের চিন্তাধারাটা এক হয়নি, এখনো অনেক ফোন কিছু আয়ে। আমার সাথে যেমন আছিল বিদ্যুৎ দেববর্মা, কুমার হালাম, অনেক লোক আছে এইভাবে চলে গেছে আবার ফিরে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যখন বিজেপিতে আছিল আমরা কি পেয়েছি? আমরা শুধু মিষ্টি কথা পেয়েছি, অনেকগুলি ভুল শর্ত পেয়েছি। In practical, what they implement for our own people, our expectation was, what the promise was given, ইস্তিহারের মধ্যে অনেক কিছু দেওয়া হচ্ছিল, ডাইরেক্ট ফান্ড দিবে, টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল দিবে, মোর পাওয়ার দেওয়া হবে, যে মেইনগুলি যে কথা শর্ত দেওয়া হচ্ছিল, বেশিরভাগ আমাদের এসটি লোকদেরকে একটাও ইমপ্লিমেন্টেশন করা হয়নি। তাহলে কেন তাদের সাথে থাকবো? আসার পরে আবার ফিরার অর্থ কি? সেখানে বোঝা যাচ্ছে যে অনলি ফর দেয়ার সেলফ বেনিফিট, তাদের স্বার্থের জন্য। যদিও মানুষের কাছে এই সব কিছু বলতো যে দেশের জন্য, দশের জন্য, নিজের স্বজাতিদের জন্য, কিন্তু দেখা গেছে যে লাস্টে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই কিন্তু তারা রাজনীতি করছে। তাই আমি বলতে চাই বন্ধুগণ, আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা লেন অনেক রকমে অনেক মানুষে বুঝাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আজ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, প্রাইমারি লেভেলে, গ্রাসরুট লেভেলে কতজন মানুষদের কাছে এই বার্তা পৌঁছাইতে সক্ষম হয়েছি, এইগুলি আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধরুন আমাদের 48 করমসারা বিধানসভার মধ্যে আমাদের মাননীয় বিধায়ক বলদাংশু মহোদয় যেইভাবে কাজ উনি ভিজিট করতেছেন, গ্রামে গ্রামে, প্রতিটি ভিসিতে, প্রতিটি পাড়াতে এই সমস্ত কিছু কাজ কিভাবে চলছে, কে কারা বঞ্চিত হচ্ছে, কার্যকরী হচ্ছে কিনা, ব্লকে তদন্ত হচ্ছে, সাব জোনালে তদন্ত হচ্ছে, তার সাথে সাথে জনগণের সাথে আমরা বার্তা পৌঁছাতে হবে যে আমরা কি কাজ করছি। আমাদের এই যে বলছে যে কত পার্সেন্ট আমাদেরকে এডিসিতে দেওয়া হচ্ছে, জনসাধারণ বুঝবে না যতক্ষণ না আজকে এইখানে বার্তা এইখানে এক্সপ্রেস করা হচ্ছে। এই বার্তাগুলি নিয়ে এলাকাতে পৌঁছানো দরকার। যেই জায়গাতে অ্যাটলিস্ট 35% আমরা পাওয়ার কথা, সেই জায়গাতে যদি 2% দেই, শুধু স্যালারিতেই যাইব, তাইলে আমরা এডিসিতে কি ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো? তাই এইটাও আমরা যদি বলি, যারা জনজাতি বিজেপিতে আছে তারা কি ট্রাইবেল না? তারা কি টিটিএডিসিতে বসবাসকারী না? যখনই সেই বাজেটটা পাইতো না, কি শুধু ত্রিপুরা মথা যারা সাপোর্টটা তারা শুধু পাইতো না এমন কথা তো না। স্যার, যারা সিপিএম করতেছে, বিজেপি করতেছে, কংগ্রেস করতেছে, সবাই যারা এডিসিতে এডিসি বাসী, আমরা সবাই তো বঞ্চিত। কেন সেই আওয়াজটা তুলতে পারে না বিজেপিদের হাতে যারা জনজাতি আছে? এইটাই আমাদের ভুল। সেটার জন্য আমি বলি, এটা কি শুধু ত্রিপুরা মথা পার্টির মধ্যে যারা ত্রিপুরাসা আছে শুধু তাদের জন্য কি আমরা আওয়াজ তুলি? এইটা তো সারা এডিসির ভিতরে বা সমস্ত লোকের জন্যই তো আমরা আওয়াজটা তুলি। তাহলে কেন বিজেপিরা তারা আওয়াজ তুলে না? যারা জনজাতি পার্টির মধ্যে আছে, জনজাতি মোর্চার মধ্যে যারা আছে, এসসি মোর্চা যারা আছে, যারা নন এসটি, তারাও তো অনেক টিটিএডিসির ভিতরে আছে। এই সমস্ত কিছু চিন্তা করে আমরা প্রশ্ন একটা অনেক কিছু চিন্তাধারা নিতে পারি যে বিজেপিতে আদৌ যারা আছে তারা বুঝছে না। আমিও পেতাম উচ্চা উচ্চা চেয়ার, বড় বড় চেয়ার, সুন্দর চেয়ার পেতাম আমি। মালা প্রত্যেক দিন কতটা মালা আমাকে পরিয়ে দিত, কতটা হিসাব পরিয়ে দিত, সেটা দিয়ে আমার স্বজাতি পেট ভরবে না, সেটা দিয়ে আমার সমাজকে উন্নতি করতে পারবে না। তাই আমি বলছি বন্ধুগণ, সেই সমস্ত কিছু ছেড়ে আমরা একটি কমন প্ল্যাটফর্মে উই হ্যাভ টু বি ইউনাইটেড, অ্যান্ড হোয়াট এভার উই ওয়ান্ট
will be able to receive it if we are in one. তার জন্য আমি বলছি, as much as you can, you have to shout it. As much as you can, you have to cry it. As much as you can, you have to fight. We have to spend our energy. We have to talk. Silently, it will not do anything. এইগুলা সমস্ত কিছু বার্তা সব দিকে পৌঁছানো দরকার। তাই আমি বলি, ইলেকশনের আগে কত শক্তিশালী আমরা ছিলাম। আমার অবজারভেশনে আমি দেখতেছি বিধানসভার পরে মনে হয় অনেকটা অধিকাংশ এলাকাগুলি কিন্তু ঠান্ডা হয়ে রয়েছে। কারণটা কি? যখন আমরা বিধানসভাতে কোনো এমএলএ আসিল না, তখন আমাদের মা বাপ ছাড়া মতো। বিধানসভাতে আমরা 13 জন আছি, এখন বিধানসভাতে ওনারা লড়াই করতেছেন এবং প্রত্যেকটি বিধানসভার মধ্যে আমাদের বিধায়ক আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রশাসনিকভাবে ওনারা আসেন। কিন্তু এখন কেন মিটিং মিছিল সমস্ত কিছু গ্রাম পাহাড়ের মধ্যে যে আমরা গরুয়া বৈঠক, আমরা জনসম্পর্ক মানুষের সাথে যোগাযোগ করে পঞ্চায়েত কি অ্যাভেলেবেল, এই সমস্ত কিছু জিনিসের জন্য কেন আমরা নীরবতা পালন করছি? When we did not have a single MLA, at the time we were very active in the VC level, in the block level. When we got 13 MLAs now at present, in many areas, ADC plus this Bidhan Sabha, দুটোটাই আমরা আমাদের হাতে, তদুপরি আমরা সবাই চুপচাপে থাকি। তাই আমি বলবো বন্ধুগণ, আমার সংগ্রামী ভাই বোন, এই প্লেনারি সেশন থেকে গিয়ে নতুন দিশা নিয়ে প্রতিটি ভিসি যে কাজকর্ম সমস্ত কিছু যে আছে, সুযোগ সুবিধা তোমার আমার মতো যে আরও পাহাড় অঞ্চলে গরিব অংশের মানুষ তাদের হাতে পৌঁছানো, এইটা আমাদের কর্তব্য। তাই আমি বলবো আহ্বান রেখে যেন এইখান থেকে যখন ফিরে যায় প্রত্যেক এরিয়াতে যেন সেন্ট্রাল লেভেলে আমরা রিপোর্ট দিতাম পারি যে আফটার ফার্স্ট প্লেনারি সেশন উই গট দ্য রেজাল্ট অফ দিস আফটার আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক। এইটাই আমাদের একটা কাজ হবে বলে আমি আশা করি। তাই পূর্ববক্তারা অনেক কিছু রাজনৈতিকভাবে অনেক কিছু বলছেন, তাই এইটার জন্য আমি রিপিট করছি না। অ্যাজ এ লিডার, হ্যাঁ, উই অল আর লিডার্স। Always we cannot expect always to the MLAs, MDCs, always. They won't be able to do it. They can do it a limited, they can give it time also. So we all have to work. We have to take initiative. এটার কারণেই আমি বলতেছি, তাই ওনারা কাজ ওনারা করবেন, কিন্তু আমরা জনসাধারণ আমাদের কাজটা এই মেসেজগুলি পৌঁছানো আমাদের কর্তব্য আমি মনে করি। তাই আগামী দিনে আরও এক্সপেক্ট করব যে এখনও আমাদের পার্টির মধ্যে সামিল হয়নি তাদেরকে 100 থেকে 100% সামিল করে যে আমাদের দাবিগুলি পঞ্চায়েত লেভেল হোক ব্লক লেভেল হোক আদায় আমরা অবশ্যই করতে পারবো, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে আমার ক্ষুদ্র কথা এখানে শেষ করছি। বুবাগরা লং লিভ, তিপ্রামথা লং লিভ এবং এভরি ওয়ারিয়ার্স লং লিভ। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় এসকে ডালং মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। তাবুক আং অজরানো ইয়াফানাই ককিসান আরুগনানি বাগৈ যিনি বরম গোনাं XCM মোচাং বুধু দেববর্মানো। बेलायनो हामबाय दिनै तिप्रामथानि पहिला प्लेनारि सेसन ওরা বিশেষ ক্লাই চিনি বুবাগ্রা মনে বেলাইনো হামবাই তাই ওরা খরকবা সভাপতি চংজাক আর আং মুখব জাগো বর্ণ বেলে হামবাই ওরা তাই ফে মানজাকা চিনি বিরোধী দলনি নেতা আনি তাকুক অনিমেষ দেববর্মা নন বেলে হামবাই
তাই ওরা এদিসিনি সিএম ইএম যত এমএলএ যত এক্স এমএলএ এক্স মিনিস্টার এক্স এমডিসি তাই আনবুসরাঙ্গা আচুগুই তংনাই আনি রাংচাক হাই তাকুক তাই বুকুক রক নরক ন হর কুতুক জরানি বেলেন খাকচামে হামাই যাপারু Actually, Greater Tripura Land, mo puila, awan sekarang Tripura Land ang soing mo tongman. Ang urus mo sikia sana mo sungu. Tripura Land, Greater Tripura Land feria, একমাত্র জেনারেল এলাকাও যে তংমান চিনি বরক বনক খবুচি Greater Tripura Land. কিন্তু orang kisak সানামু जोङो চিনি শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া जों যখন Greater Tripura Land খাইপ্রো শুক্লাচরণ নুয়াতে করিয়াপ্রো ববাগে সাইমান বা সিপিএম নি কারণে যে Greater Tripura Land মাসান হনই আগে Tripura Land মিথ্যা কক এই শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া हमारा साथ रहने के टाइम में पॉकेट खर्च का 1 पैसा नहीं था उनका पास हम लोग पॉकेट खर्च चलाता था बिनी नौकरी Sini ex-MLA Rajeshwar Debarmani Nogotoru Sung Saimano As Sukulacharan ni Bini Itihas Sung Saimano Tabu Kok Koto Saitung Yasi Shuroi Adina Ranjit Babana Yasi Shuroi Saitung Nung Sisu Bo get Bo Tripura Land Kisu Saisi Mayabo Sung Gotan Kaipro Awan Bagai Angun Kok Sanamusungo Party of Discipline Matongai Party of discipline kari hingkai. Without discipline, no long run any party. Ang kamke semen abo. Kono party long run khaimiya. A party discipline ma to na goton tontron motabing ma choli nai. Sombhoboto khana rogo. Goton tontron ninong yago sombhoboto copy rok rei mano. A goton tontron mote ma choli nai. Jodi apti choli angkai. পার্টি 20 দিন লং ড্রাইভ খাইবিয়া কারণ সময়তেই ফেলিয়া সময় পাই থানায় বোবাগ্রা নেতৃত্বরই দङ জরা যদি जों কারি মারি হাঙ্কায় চিনি বসকাংনি ইমাং অন্ধকার जों জেস কেপানো মনো মা কারি নাই আমন বাগै তাকর বুকর जों সাইমানো বিজেপি नि স্লোগান सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कांग्रेस स्लोगान तमो नर साइदामान कांग्रेस आपरो स्लोगान दो लांगल जार जमीदार आबार सीपीएम स्लोगान तामुंखा कृषक तुमी बेनामी जमी दखल करो चाष करो आगे जोंनो सेस खाइब्लाब्रो जोंखाय आङो उकुल उकुल जिंदाबाद जिंदाबाद नै थाङो रिफ्यूजी पुनर्बासन दितेই হবে चिम बरक साइमिया किन्तु Tripura Mothani slogan Greater Tripura Land. Umukai जों थांनानै slogan. थांनानै sloganआव जों मा दंनाय. थांनानै slogan जुदि दंयांगाय जों पाइ थानाय. आबायनो ताखर बुखरक आं बिसि सागलाक अधिकार এই যে जों दाव साननाय दमोन अधिकार भिक्षा है सानजांनाया मेरे को थोड़ा दे दो 2 पैसा दे दो 1 रुपया दे दो बाबू आपती सानजांनाय जामा अधिकार आदाय माखलायना आदाय कठोर आंदोलननि माध्यमे जुदि आदाय इनि हांकाय ताइ केजा चिंता धारा माखलायनाय निनि बरंनो बासिनो हांकाय ताइ केजा स्टेप मारबनाय जों आंदोलन खायनाय गेरना दाबिजे सामानि बासा खोनावो दिल्ली कक्स खोनायाबलै जों जेसेबां आंदोलन खाय दंनो तामखाय खोनाजा अर सिला थाम बेरखांखाय दिल्ली खोनापो आफरजो खोनापो धलाई डिस्ट्रिक्ट मा आसुक बरक थैथांगा आयंगा आफरखाय मिटिं आसुक लायसिनाय बाहाय खायनाय जों आ लामा थांया जों बाहाय खलायै कठोर आंदोलननि माध्यमे निनि जातिनो मोथांनो आ लामा माथानाय आ लामा थाङै जुदि हांकाय चिंता धारा माखायनाय जातिनो बाजिनो हांकाय जातिनो बाजानो हांकाय चिंता माखायनाय कारण चिनि बयस थांगा जों मो नायो
बयस जोंफोनो आनि तिप्रासार अग्न जाते जों सासाखाय खालां थां मानतु आनि प्रजन्म फाइने रक बुसुक बुसारक बर्न जाते थापनाखाय खालां थां मानतु आनि चिन्ता दार लाबोसै आ चिन्ता दार करिंकां करै परिष्कार आ चिन्ता दार मातंनाय যারা চিন্তাধারা খাইয়া নরক বিজেপি খাই মানো নরক কংগ্রেস খাই মানো সিপিএম খাই মানো ফিয়াবা আবো দোলা খালি নিন জাতিনি ইয়াকুনে হা সতরনাই পাই থানাই কারণ নিনি ন্যাশনাল পার্টি রাজধানী এক্সপ্রেস আই সাবো নংখর সাবো থাং সাবো ফাই কোনো ঠিকানা করি আর নিনি জাতিনি বাগে একটা কক ছাইমেয়া नर नुख खनावलाय सुक्ला चरण तब तम साइतो बिन गाना आसुगोय बंगनि तब तिप्रालेनि इशु कुरिख्या कक थाइजा पेरिमिया आबन बगै हर बं खाबा आनि सानन के गोबां मा तगमानि आनो साइर हरो काका 5 मिनिट बिसि तासारे नै आनो साइर हरो आबन बगै सिने आन्दोलन जुदि बिपते थांगांगाय जों गुरखा लाइन हायिं थानाय गुरुखालाइन हाय गुरुखाप लेन बगे आंदोलन खाने भारतवर्ष वो आसायको तेलंगाना बादे गुरुखालाइन कबां मा बरक थकिया मास की मास पूरा रूट ब्लॉक उनखा तब से मालांग लिया कारण बंग बिजिंगो दुईटा ग्रुप में विवाद नहीं थंगा और जाते हम ते विवाद तंग थु अब हम बगे सिनी जे मेन टारगेट टंगमानी आ टारगेट तो कसारता मरजाक तंग साइदेमान बोल आ कसारो जुदी तीर नांखांगाय गुली नांखाय अब खन नामर कबांग आबनि गाना जुदी छक पाइकांगाय निने आउटर मैक पाइप इनार आरो किछु दाम करि मेनखे आरो सगिना नंनाय आ गोल्टो आबन बागै कारण लेंजाक बाय केनरक हाकसाल हाकसानि फाइमानि बाक्सारो आसुक्तुते मुक्तरि थां तंखना सिनि चेयारबो खालिं थांका ताई बसक सानाय दं आं ताक साइमालिया समबोध पाइनान दिगि थां दङ आसुक साइनो जतन खाकसाम्बा हामबाय रै आनि कगरुन पाइरि सिनाय तिप्रा मठा आयुलक थं बोबागरा आयुलक थं ताई चिनि तिप्रा सरक काहाम खलायै आन्दोलननि बागै तेब शक्तिशाली हेंथु हामबाय बेले हामबाय सर निनि नांगौमानि कक सुनो खोनाबानि बागै फाइदिं आंकै ताई किसिसा नि बागै जों जतन खालगय तंलायानो आं कयनै ताबु सिनो आरो कक फाइनार फाइनारनि बागै सिनि अनरेबल EM एजुकेशन सिनि सार रविन्द्रनो बिनि नांगौमानि कक सुनो फाइ खोनारमानि बागै सारनि बागै जत पालके किसा याफा खरब दे किसा যতন হরজরানি হামবাই তিনি চিনিম পয়লা প্লেনারি সেশননি প্রেসিডিয়াম তাই চিনি বুবাগ্রা কক থাইসাবাইন অর যত আসুকজাক চিনি ডিক্টেটরিস রংন হামবাই ताई हामबाय मारो ओ सियार काशा कने मुरिक तंगनाय रगनबा हामबाय मारो पाइथाक जरानिबा आबनो गल्प काशा मुइतुमानो बर खरकसा गान रसामां जतन थांबाय क्या खाना तो जाता एबा खरकसा सक सक आसुकजाक ओ आनि खरकसाले खाना तो जानाय तंगले ना आनि गानखो खाना तो हि ओ सतरंगी आनि आबुनि बागै सां नोंरसा बुइ पाइखि आं सतरंगी लांनानै दंगौ जाय होक बेलाखानो तंथका नांकुक मानि कग्रक जों तिनि खानालायखिया आसलो तिनिनि चिनि म सालनि प्लेनारि सेसनखा पार्टीनि बुसकांनि संगठन बाहायके राग्रिनानि
बिनि जे प्लेन संगठननि लगे लगे बुसकांगो जों तामु खालायनाय जतन साव मुभमेन्ट 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 किन्तु मुभमेन्ट तामु खालायनाय आबो जों खोनानाय एबं ओ खोनामानिनो न जों कामियाम सायो तलांगै जारा फायारक न जों काहामखाय मा बुजगैनाय चिनि ताबुक जे ब्लक कमिटी तंमारक हयतो सेबायै साब जुनाल कमिटी जुनाल कमिटी रक खालायजाक मानो ताबुक अनेक बररक बंनि पद रक कमायफा मानो म कायसे चिनि थानी बिराट एक चैलेंज नों कुबुई न हा ताय दफाना हामजाखाय नों जदि न पद न हामजाय गया दफानो जे हामजाखाय बुदय केबो कोनो खायग्लाक केबो कोनो जागा थांग्लाक तिनी गोबांमा बररक दल या कानायरक बंनि उकलग बंनि बैकग्राउंड तामो कोनो ना कोनो किसु दङ नथाबा बुटमा बासालिया पद मालिया चेयरमैन मालिया आबुनि कारणे अनेक जन थाङो गपनि बागै जोंहाबो खाबाय थाइखरै যথেষ্ট চিনি তাও চিনি সংগঠন তংক 2000-1000 রাং রই যে বড় রক তলাং জাংনাই রক বড় বেশি দিন টিকিয়া जों যতন সাইমানো বুসকাঙ্গ ভিলেজ কমিটিনি ইলেকশন নাংনাই जों যারা ভিলেজ কমিটিও তংনাই রক যারা চেয়ারম্যান নাংনাই রক কিন্তু जों म 2 বছরনো sini kisah putani bari tangga member of Haino no khungsa phaike singlia amti ba onek jaga tongo जों jodi no nijino jodi সংশোধন kai nahari me akai bobak rajaspang tong sitong ani pocket kuplung kai nongo nei wan suk nai rok kinu sabdan public nor no yakar glak sengabo mutuma narak nai sini buskango porikha tongo abonga village committee ni porikha ei porikha o sungji dina nangnai pass khaina nangnai aboni pore 2024 chini lok sabha ni vote omo chini thani birat ekta challenge boni bagai जों काहामखाय साबुंमा थांनाय जों जतई सादि चिनि बररक मुभमेन्ट हेनि सापानो जों कयेकटा जागा ब्लक डेपुटेशन निमा नुखा 200-300 नि बिसि बरक कारि मेया आमते थैमुरु मुरु ब्लक डेपुटेशन रिया फानसुगु नगो या कबाक तंदि ब्लक डेपुटेशन ना हंकाय sini leader of opposition hai tula sigong nai ke khaidi thang kaisana wai chano sorni bera chukrup sabai ribai kebla sap police biang thaga ulta CRP rok se biang thaga saimalia abro se hindo andolon phungtam rejakhano ulta khalai keleng laiya orokai sau bobagrane bagai jan siri nai টিয়ার গ্যাস কাইসা বাইনা প্রায় 1 কিলোমিটার খারো আমতই জাত আন্দোলন লে কামরিয়া হইছে বনি বাগিনো তাবো আনি থানি নন থান অনুরোধ চিনি 23টা ব্লক দङ চিনি এডিসি এলাকাও নরংনি আশ্চর্যের হিম্মত দंखाय দিল্লি প্রত্যেক বিসিনি 4টা বাইক নখর দি খরংনিকে কাডি ब्लॉक गाना बेराय तो आरो बासाय तो मदि बीजेपी नेता भागा आस काकेंगो तेर मान नाय
ডিপার্টমেন্টও থাকলে ARDO এই ডাক্তার বাবু বরং তো ডাক্তার সিমলে আর জায়গা পাইছে না মোরগ সারা দিত বুঝলি দে আমরা সারা দিও না এটা হচ্ছে ADC আমরা কথা দিয়া চলন লাগবো আ জায়গা ফুটি উই সেপ্রাক ফাইয়া না কেন আবো যদি খাইমেন ইয়াখাই नों ADC ও ক্ষমতা দङ ও ক্ষমতাनो नों फुनुं मांग्राया भाइनाय नों उल्टा बनो किरिजाक दङ बनि बागैनो मुभमेन्टनि गोबां रायदा दं बुसखाङो जुदि बन रिंमा बाय कुनिया बन गा जानजानगो गेरगो थुइ दंदि बन्दा गगै गारि दा लाइखा लाइलिया किन्तु जेदिनो जों प्रथम आन्दोलन खायनाय आबंगा सारा त्रिपुरानि सुराइबारिनि सिमि साब्रुम जरा जत्त लामा और गेरक जाक जेदिके थांगायें गेरक जाक जेदिके थांगायें गेरक जाक कुतुलना ताय जागा करै खर गुसुनो रमुइतलांनायनो आफ्रो से बरक ताय साहायनो हाय बुबाग्रानो काम नांगौनाय यस बुबाग्रा को बोलो दिल्ली में आना के लिए बुझखा हाय खाइनिया वाई थाम बुलाय मा बायसे अमित शाह खबर खा मांगने मा खामसे लाइखा बुनि खोनाखाय जागाना मा फायनो आय खाइनिया बने बागेनो ताखुकते बुकुकसं जों बेलायखौनो प्राउड फिल माखायो थानाय 7 तारिखआव जोंनि जे विधानसभानि जे नाटक यामो गुबै नाटक बयके छौ आबोबा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बागै खायके जों खामले आबो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड से लायु नन्दितारि आं बियांति जे बाहा लांखा बा मारबले थामां हाय टेबिल सागा मा खाम बासाय थिरलाय दया जोंबो एमएलए ngै फैगा शासक दलनि दंफाना माजे माजे म हुब्रे खिबु किदाफोरखौ हुब्रेनो को सुजुग्रै अमते जों जे पाब्लिकनो जे कमिटमेन्ट माने पाब्लिकनो जे जों कग्रि माने आबनो जों अन्तत नारगे मानखा बनि बागै आं ताउकतेबो कक सानाय बुसकांनि सालो ओ विधानसभा तंनाय रक तमा CPM नि तमा कांग्रेस नि तमा BJP नि क बरक जा बुजि बुजिया सुद सेप्राक दे मरासा तालिक जागोनैसा गायजालांनाय हायबो सिरखक दं तबो क बरकनो सावै बरकनो मलां सारिना नांगोन आफुल हंकाय बरक मा नायतुंनाय ट्रान्सलेटर ताबुकसे नायतुङै मा दं ताकुकते बुकुकसं बरक खोनाका अरे दशरथ देव বিরোধী দলনি নেতা অঙ্গ বিনাওকে লাবরা খেসুরি চিনমকে একদম খাসা তাই কোনো করে জাত স্রাই নিনা থুরুক সাবাই ওয়ানসা খাংরাই রবাই বিরোধী দল নেতা মানে আবো কামরিয়া আবো থিজন নগরী ও খুঁজু খানায় জরা খুঁজু খোঁজ খানালিয়ে जों যখন সাকা এই বাসারেক বিরোধী দল নেতা कक किसे मिसे ओए बुरा तामसे कक और आसे के पेरंग मासे ताम सालाय हिसाय दुनि रे बनि बागै न ताकुते बुकुकसं आर ओ आबो के तामने बनो शुक्ला शरण खाय आबुल सुजागिया बाका थिंग न खति भर अमथायबो थिंग मत राजा गया आबुल बो सुजागिया सब समय काम हाय काब्रो हायके कुछदा बो जदि आमति कक सेगतै दम सानाय बा अरे बो बास स्वर्गीय NC देबरमान सीधा आस्ता हातला खिगलाय रिखाबले हातला खिगलाय यादबा और इ खुंनाय र कृष्णकान्त सनबा बरगवा अन्तत प्रतिबाद खायना खाबले ओय सुगला नोंता मुंखा पुगलानो जोंना नांबाय यादबा जोंबा हानि बागैसे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै रिरा खुगुरिखा नोंबा बर CPM नरना बागै त्रिपुरालेण्ड सानै साइतो सिनि दल फाइके मुरुबुरिखा मुरुबुय वाछन गटाना रम्बुय दागारै मन्त्री ओ बिनि इंगैसे आखिनि आ सपन देबरमा सरं प्रेस मिट खायसाय त्रिपुरा मथानि रिंयानि बागै नापति इंगो उंसायसे रोंनानै गायचिनारो सोलोंबाय दे
रोंनानै गायचिनर मास्टार गोबां मा दंगौ जोंखौ साब जुनाल चेयारमेन हकै नोंथान्दा केन्द्रले बाथिरिदि ভিলেজ কমিটি চেয়ারম্যান नों थामं मांलाक हाया देबा बनि बागेन ताकक ते बुकुक सं बर' खरका साव सार नताम मुक राजा मा बेजवान ले दियो राजा बा बेजवान ता राजा बा 13 जना एमएलए सामने का वो फेरनता ताम बा माने राजा बिसि कुलका इमा हामियानो गक थुइ मालिया फो ओले हंना मो राजा है राजा याबले राजा कब कई जगह को एकदम स्ट्राइक स्ट्राइक चिंगे बा बनो से कमर तुम के बा इमाम बर काम नुक सिना बा याकुं याक सुई नाय बाइबल लोक परि नाय खाबो हदि बर खै यक साजा बा हिं भोग बनि बागिनो बर अनेक बरक मा साका ओ आंदर से कथन ततरा बेरे स्या वाइसा कनो विद्युत वाइसा कनो फेरां ताबो आंगासे हामिया सायाबले एनि साव बुयानि बयरं नो आपति रक भरक तंगले हंकाय बनि बागेन आं साता ताबो ओ रांनि पद रांनि माला कानाय स्या ख्रिस्टान पुला के तम साका बसे अनिल कापुर तेना फुं वाह प्रे अनिल कापुर 6 मासनि परके ঠান্ডা মন্ত্রীরা মানসিবা চেয়ারম্যান পর্যন্ত মালিয়া তাও সে বুঝো রাজানা হামিয়া মানে অবস্থিত সাবলা বগে তাক সঙ্গে খ্রিস্টান হামনা কাসু কানাই দে রামপদন খানাও রং আরএসএস या करे খ্রিস্টান হাকো नै খ্রিস্টান ন বিসি কুলনাই রক দতিন খ্রিস্টাन গো বসে এসটি बाद्र तनाय भो इनके खरो एसटी बाद्र खांकाय 3 जना बाद्र खाय मंत्री सभा पटन शुक्ला शरण विकास शरण प्रमोद शरण ता आबरक 3 जना ख्रिस्टान एमएलए बले आबरक न जखन बात खाय रेखे पुरो शेष 31 में 3 थांगे ताई बुसक कामपायजाक इनकलाब जिंदाबाद नरक जतन बात फायु कथा उपाय तंगबा अमाय के हिसाब खाइया रतनाथ छापो जत एमएलए न मंत्री न अरे सीपीएम रे जा पारे क किंतु मथारे कयो ना बेजवा আছে तारार काছে सब मंत्र नि छापो बिसि सकाय ना ओय बिसि के तो तुम्हारे ना तारारे कइसे तारारे आसके किरी जागो कारण बुबाग्रा बा yang जुगाजुग खाइतोंगा 4-5 जना मंत्री को एमएलए सीपीएम ने यो बीजेपी ने yang गानावो दनपुनि उपनि बासन बिसानि बिसिङो जदि पटं थांखाय दिंताम नाय निना बाइक बाहिनी दा साइकेल बाहिनी खाइखिम नों हेरबा बरखाय बाइक बाइसे सन्त्रास खायो संगे साइकेल बाइसे सेफ्रागनाय अब ओंखा बरंनि किरिमानि बनि बागै ताकक ताय बुकुक सं बरक सौ बाजेते कम दिलो আমরা বুঝা সুইজা একটু দিমু সাথে রওয়াবো অবদিরন जों मावान सुनाय बने बागैनो चिनि नाम्बार 1 काय चिनि जे अर्गानाइजेशन चिनि जे संगठन जों शक्तिशाली माखायनाय ग्रास रूट नि सिमी चिनि विलेज कमिटी नि वार्ड नम्बर नि सिमी 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर वार्ड नि सिमी चिनि क्लियर ना नांनाय आबुनि पुरा बुथ कमिटी आबुनि पुरा ताबुक सब जोनाल कमिटी एकदम काहामके माखायनाय ओ जागावसुनि नेतृत्व नि बर कगिया जों ताबुक प्रत्येक चिनी वारियर्स रंगाय अनुरोध नरंनि प्रत्येक एलाकानि जत दिन पर्यंत विलेज कमिटी नि इलेक्शन नि आसात ब्लॉक न जों पाहारा मारिनाय ब्लॉक नि कोनो ताम नाय बनो पीडीएफ ब्लॉक नि कोनो 15 फाइनेंस कमिशन नि रां ब्लॉक नि कोनो पीएमएवाई ब्लॉक नि कोनो दिने ओ जताम नाय बनो लेट्रिन आबो जेनो तिप्रा मथानि मनिटरिंग कमिटी न सिंया होय रिमाया जात प्रत्येक आईसीडीएस
प्रत्येक ए आर DDO थाङै जों बन मारमनाय चिनि ककबाय एग्रिकालचारनि पावार टिलार मा बागनाय बागि हांखाय जों सेगै तुबै फायनाय कारण म एडिसिन एलाका जों যদি ডেইলি 60-70 জনাखाय टंखाय आ फोटानि ओङै मानग्लाक 2000 रां रेव नों बासै बिजेपि हापायदे ओ इंटरव्यू रिमा लग लगेसे नंग न साख्रि रेव नों ब्रिसि बुरा रेव नों तावखाय 40 বছর काखाय जिब्रि ना फं सिनारे नेता मासा बुट बासानाय बुफानोखा रिमाया बुइनोखा बन बन साव बुरिसि बुरानि बात्रनाय नि बाबु मा मा खांखाय मायाखौ तांगै माया सा निने बाबुनो से रिमायखौ नोंसोरनो रिमान राजनीति मा साता आमतिखाय जोंनो थको गितलां दंगो बनि बागैनो जों मा सानाय ताकक ताय बुकुब सं निजेराबो संशोधन मांनाय जों একটা আইন তুবৈদামান যে হারে চিনি সালারক বুড়িরংনো নির্যাতন খাইনো শুরু খাইয়া বুড়িরক সালে সাসা কয়ে নং সাবানি আরে কামিয়াম চাই এমন জায়গা খা তিনি রাজনগর কাইজাখা খানাকাই হেজামারা কাইজাক দं ফাইয়া খরক না আবো অপ্রিয় সত্যক অমনো যদি আইন খাইমেই আংকাই চিনি সমাজ বুসুক জরাতেই উচ্ছৃঙ্খল টঙ্কা শুধু রাজনীতিनि সিমি চিন্তা খাইংলাক সমাজ তো রক্ষা मा খাইনাই जों যে ড্রাগস কাসলাইনা বাকি কক সালায়ও কিন্তু আনি বুড়িনি উপরে যে অমো একটা একটা নির্যাতন চলিত মানে অব তো খুবই দুর্ভাগ্য বনি বাগিনা जों যখন সাইদেবা আং সাইদেবা আবো তানি সাইজুনি দায়িত্ব এবলে ত্রিপুরা সাত মানে ত্রিপুরা জিগ্রক বুইনি দফাবে কাইজাখা বংনি এসটি সার্টিফিকেট ক্যান্সেল मा খাইনাই হিমানি আবো কি অন্যায় কক দেবা কি সালে মাসা মুসু ওয়ান সুকা সালা মরাসা হলে হনাই দङ কিন্তু বুসা जोंनो কাইনা থাকলে তাই সালে মা ওয়ান সুনাই বাবো ঠিক অমো হাইকাইনো जों जेखाने नर सेंसास खायनाय दि चिनि पाराम सायो बुरै बुसार बुसुग रान्दि बाङै दंखा मांनै माखाम बुसा पुसिना बागै बुसुग कसङै दंखा आबो किन्तु केबो चिनाखै जों मनो कायसा सेंसास खायन दरकार একটা আইন তুমনার বাগै শুধু পলিটিক্যাল খায়া হই আ জায়গাও जों मा थांनाय সমাজ তো কিছু পরিবর্তন मा খায়নাই লেখাপড়া বামতিনো চিনি অনেক বড় রক বুসানো স্কুল রহিয়া এডিসিও 1633টা স্কুল দङ 160টা সিঙ্গেল টিচার 155টা ভ্যালু 10 স্টুডেন্ট সেরাই রং স্কুল রহলাইলিয়া তামনি কারণ আবব চিনি নৈতিক চিনি সামাজিকভাবে जों নিশ্চয়ই जों মানাयनाय অমাইকাই गोबां स्कुलाव जों नुगौ হোস্টেলাव नुगौ ড্রাগস ব্যবহার খায়ও वार्डेन सुपारक सঠিকভাবে তদন্ত খাইয়া মানে নাইকলিয়া স্রাবসা তংইনাই থাং পায়ো সাই রক্তামুং টং টংয়া সাইমিনিয়া আবো শুধু আনি এডিসি হোস্টেল সিমিয়া স্টেটনি তাইবক আরো যেহেতু ম্যাচুর স্টুডেন্ট দङ অবতি রকম जों মানাयनाय শুধু অ্যাওয়ারনেস খাইयो ড্রাগস ন কাসুমিয়া কোন কোন জায়গা কিসা কাহামকান বাড়ি মারে না নাও অবশ্যই মানায়নাই বনি বাগै যতন টায়ার্ড লেংজাক কারণ जों যতন সাইমানো বনি বাগै आं नोंनो मा कयो फाइदि जों बुसकांगो गामियाव जत आमसे तंनाय रक ताकलाय आन्ध्रस जतन मुनुय सारिका खालिनसिमगे जों जतन आन्ध्रस जन फांसाका कायलायनाय आन्ध्र सकायलायनाय दा যত জায়গানো जों म आन्ध्र संखा म पार्टीनो अनेक सम अनेक खायो ত্রিপুরা মতা দাক্তিनो पाइथांनाय म ताबो रिकगनाइज पार्टी म पार्टी कमरलिया ताइ केबुनो उप्र निर्भर खाया नांगलिया म पार्टी इंकाय सराय एकदम भारतनि निर्वाचन कमिशननि पूरा सार्टिफिकेट मानजाक अरताय केबो देरारि मालिया अबबाय चिंताय किबो किरेलिया म आसिक जात करा गाचिनि म आन्ध्रस ताइ लागा ताइ कमालिया बनि बागै बुसकांनि बिसिनि सिमि जत्तनो जारा आगरतला तंनाय रक नोंनि सात साखाव तबो फान आन्ध्रस खायदि जों टेस्ट चेक खायनायने काराखाय काकाया
boni bagai jotono taisa hambai roi bubagrano ang nuayei khulumboi ani kok orno pakya hambai Hambai sir, belain ini nangkung mani kok sunak kesari kelang mani bagai, faidi hinggang kai, seng tini ni paithak, sini paithak ni kok sanai, abon pore sini jotono seng tini program tini sakjara painai, ambai te kisi sana bai nor jotono khal logoi tong bai di. Now I would like to call upon on stage Honorable President Sir B.K. Rangkol to deliver his speech. Hello. Ang jodo bukuk takuk te bukuk sono koinai ke bo holya karita thangbadi jeng pai thakni kok narok mong khanalayanu chini tipramothani borom ganang president sir Vijay Kumar Rangkol bo kok samanino jeng khanalayanu ang jodonon koinai jodono achuk baidi ke bo achuk thaya karita thangbaigradi jotono hambai tini chini first day plenary session ni chini manganang Maharaj Pradut Maneko tayoro manjagnai chini leader of opposition CM EM MLA MDC kacam MLA kacam MDC kacam EM tai chini Buri Mothani chairperson president tai netriro youth federation ni president tai joto official tai oro juda juda jaga ni phainai joto delegate ang tini kok saya khana sanai tini horbong khaba retire ong nani jora kaisa kok saono painani sakang tabok je chung onek kok chung khana kha chini speaker rok bachung na khub highlight khai kha chung no bakha khushi khai kha enlighten khai kha abo joto thik tongo kintu tini pray 40 বছর 35 বছর sakang tui duwo o ompini tui duwo chung sonmelon khai puro apore tini Maharaj Pradut Kishore ni buma phayo apuro krak chung borom kha 1949 Tripura jokhon Bharat bai jukto ongmani tarik hoiteno Tripura o chini borok ma tonai chini borok ongya juda hani phainai joto rukhlai rinani abutei kaisa nokbar phaiai chini bising hap kha abo haitene chung siddhanto na kha nawoi chung hai ma tongya andolon khlai kha chung bazar bond khlai kha bazar meeting misil khlai kha abutei chung khlai nai nango tini jotono narau sakha je chini Tripura land, Greater Tripura land, chung mannai nangnai. Kintu chini kuno step kreyong khlai, o kathoi nong nai. Boni bagai chung je khlai phai mani, chung achieve khlai mani. Tabok u generation no narau tamu mannai. Narau no chini future, narau no chini hano narak nani, chini jati no narak nai. Kintu narau ball line thangai tabok. United ongya khlai. Tini Maharaj phayai chungna joto thansa ma khlayo o thansa ni message nung bangbo ma phayo kintu thansa ongya bising besang tai gorbor khlayong khlai chung kuna achievement manglak chini bage batini ang 56 years 56 bosor andolon khlai phayo narab 2 bosor rokse 3 bosor rokse ketamung nai chung ba khlai kha manbu mangkha chung nara 2-3 bosor se walayo tok mabulayo toklayo krang sa tongmaya obai te le manglak chung nugoi tongon nara no chung study phlai tongo jodi achievement nara manani khlai kok ma khana nai
sini house ni kok makna nai disiplin ma tong nai as a president asuk na ang sawoi tini first salnoili sini plenary session ni first dino orono mathak jakha jotono good night, see you tomorrow again. God bless each one of you. Belakhe hambai chini boram gnang President Sir BK Rangkholno nang mani kok sai khnar man bagai belai hambai sini sarno belai nangkung mani announcement kisa jotono khnai thangnani ingthang sini khna bo hain haite isa second day plenary session sini khnani timing kha fungni 10 ta ni simi abon bai ang koinai joto delegate chongno norok jotono oro 9 ta ni bisingo phai assemble ngani bagai and je tini jara registration khayei coupon rok na toy rok please ang no koinai kisa coupon rok na wai registration khainani bagai sini joto leaders ono bahini koinai hingkang tabu koinai sini YTF ni working president sini borom ganang sar jiten bono phayei sini thujangnani accommodation rok kisa saklainani bagai kaisa saklai mung korbuk tai Omorpurni je takupukuk song phainai borok ni bagai oro rehab center je katal khulok jakmani a jagao